إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس سے پہلے مولانا اسماعیل صاحب نقشبندی لاتور نے آزادی نسواں پر بہترین بات کی تھی. اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے مغربی ذہنیت کے لوگوں نے یہ نعرہ لگایا ہے. کیا نعرہ لگایا ہے؟ کہ عورت آزاد ہے. مغربی ذہنیت سے مراد ویسٹرن کلچر کو فالو کرنے والے امریکہ، یورپ، فرانس، جاپان، اسلام کی مخالفت کرنے والے جو لوگ ہیں، جو لبرل ہیں، ماڈرن ہیں، فیشن کی پوجا کرنے والے ہیں، ان لوگوں نے یہ نعرہ لگایا کہ عورت آزاد ہے. اسلام نے عورت کو قید کر کے رکھا ہے، مسلمانوں نے عورت کو قید کر کے رکھا ہے. یہ جو پردہ ہے اور یہ جو قرآن ہے، اسلام ہے، یہ عورت کو کمزور کرتی ہے، بندی بناتی ہے، عورت کو جکڑ کر رکھتی ہے اور عورت قید میں رہتی ہے. عورت کی خوبصورتی آزاد ہونے میں ہے، قید ہونے میں نہیں ہے. وہ یہ بتانا چاہتے تھے. اور ہم عورت کو آزاد کرتے ہیں اور عورت کو کھلا چھوڑتے ہیں تو ہم اسلام سے بہتر ہیں. ان کا یہ کہنا تھا. وومن رائٹس کے نام پر عورتوں کو بہت خوش کیا انہوں نے، عورتوں کے حقوق کے نام پر. پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کیا عورت کو اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا. پہلا سوال تو یہ ہے کہ پیدا کس نے کیا. جو لوگ یہ کہتے ہیں ملحد ایتھیسٹ لوگ، وہ کسی کو خدا نہیں مانتے، نہ اللہ کو، نہ بھگوانوں کو، نہ ان کے مندر ہیں، نہ ان کی گرودوارے ہیں، نہ ان کے گرجا گھر ہے. وہ کسی کو نہیں مانتے. انہیں ملحد اور ایتھیسٹ کہتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سب اتفاق سے بن گیا اور کسی کے پیدا ہونے کا کوئی مقصد نہیں ہے. زمین بے مقصد بچھائی گئی، آسمان بے مقصد کھڑا کیا گیا، ہوائیں بے مقصد چلائی گئی، کسی کا کوئی مقصد نہیں ہے. عورت بھی بس انٹرٹینمنٹ کے لیے پیدا کی گئی، اس کا کوئی بھی مقصد نہیں ہے. لطف اور مزے کے لیے پیدا کی گئی، اس کا کوئی بھی مقصد نہیں ہے. کسی انسان کے پیدا ہونے کا کوئی مقصد نہیں، کسی جانور کے، کسی پرندے کے پیدا ہونے کا کوئی مقصد نہیں ہے. اتفاق سے یہ پوری دنیا وجود میں آ گئی، ان کا یہ کہنا ہے. دوسری طرف عیسائیوں کا یہ کہنا ہے کہ جیزس نے عورت کو اپنی پوجا کے لیے پیدا کیا، عبادت کے لیے، اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک جیزس کو راضی کرنے میں لگ جائے، سنیاسی بن جائے، کہ وہ شادی نہیں کرے گی، نن بن جائے گی. نن کہتے ہیں جیسے بڑے بڑے گرجا گھر ہوتے ہیں، وہاں پر ایک عورت خدمت کرتی ہے اور اپنے آپ کو جیزس کے لیے قربان کرتی ہے. نہ وہ شادی کرتی ہے اور نہ وہ
अपना जीवन इंसानों जैसा गुजारती है। वो पूरी जिंदगी चर्च में गुजारेगी, पूरी जिंदगी मोमबत्ती जलाएगी, पूरी जिंदगी वो चर्च की खिदमत करेगी। उसे कहते हैं नन। जैसे हिंदुओं में पंडित होते हैं कि बाल ब्रह्मचारी, कि वो पंडित न शादी करते न कुछ करते, बस पूरी जिंदगी सन्यास ले लेते हैं और ऐसी सन्यासी जिंदगी गुजारते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही चर्च में नन होते हैं, फादर होते हैं। फादर कहते हैं एक आदमी होता है वो आदमी चर्च की देखभाल करता है, बाइबल पढ़कर सुनाता है, कुछ अपनी मर्जी की धकाता है, उसे कहते हैं फादर। लोग उसके सामने अपने गुनाहों को कन्फेस करते हैं, कन्फेशन रूम होता है वहां पर। तो ये एक तरतीब। तो इन लोगों ने आवाज लगाई कि औरत आजाद है। इन्होंने सपोर्ट किया ईसाइयों ने। जब औरत आजाद है तो तुमने चर्च में कैद करके क्यों रखा? पहला सवाल तो ये। यहूदियों ने भी कहा कि औरत आजाद है। जब औरत आजाद है तो फिर जबूर में या फिर तौरेत में, द तौरा उनकी बुक है जेविश पीपल की, यहूदियों की, अगर हम उस किताब को देखेंगे तो उसमें औरत आजाद है ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। जिना हराम है, शराब हराम है, उनकी भी किताब में, तौरात में, द तौरा आज जिसे कहा जाता है। इंजिल में भी जिना भी हराम है, शराब भी हराम है, मगर अपनी अपनी किताबों पर कोई चलता नहीं है। न इंजिल को मानते ईसाई है, न तौरात को यहूदी मानते हैं। उन लोगों ने आवाज लगाई कि औरत आजाद है। यहूदी, ईसाई और गैर मुस्लिम हो गए। हमारा अकीदा है कि अल्लाह ने हमें पैदा किया है बेमकसद नहीं, बामकसद, मकसद के तहत। हमारा मर्द का मकसद, औरत का मकसद एक है। खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह कह रहे कि वमा खलक़तुल जिन्ना, मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ मेरी इबादत के लिए पैदा किया। और इबादत के दो शोबे हैं, एक बाहर और एक अंदर का शोबा। मिसाल के तौर पर घरेलू जिंदगी दो चीजों पर टिकी हुई है, एक बाहर की एक अंदर की। बाहर की जिम्मेदारी मर्द पर आयद की गई और अंदर की जिम्मेदारी औरत पर आयद की गई। मर्द का काम है कि वो बाहर जाकर पैसे का, रुपये का इंतजाम करे, और औरत का काम है कि वो घर में रहकर शौहर की जान माल, इज्जत आबरू की और अपनी खुद की इज्जत आबरू की हिफाजत करे और बच्चों की तरबियत करे। ये औरत की जिम्मेदारी है कि वो घरेलू जिम्मेदारी निभाए और संभाले। हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली, हजरत फातिमा की जब शादी कराई है तो आप गए आपके घर पर और कहा कि फातिमा तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम घरेलू काम निभाओ, और अली तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम बाहर के काम निभाओ। हजरत फातिमा आटा गूंथती, चक्की चलाती, पानी भरती, खाना बनाती, झाड़ू मारती और दिगर मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम करती। हजरत अली बाहर जाकर डोल उठाते, मेहनत और मजदूरी करते और घर में खजूर और अनाज और गन्ने का इंतजाम करते। इस तरतीब पर तमाम सहाबा और सहाबियात ने अमल किया है। हर सहाबी और हर सहाबिया ने अमल किया है। आप कहीं ऐसा नहीं देखेंगे कि फुला सहाबियात कमाने के लिए गई है फुला औरत कमाने के लिए गई है, आप ये कहीं भी नहीं देखोगे। तो पहला नारा उनका यह था कि औरत आजाद है। तो लिहाजा यहां उनसे पूछा जाएगा कि औरत के पैदा होने का मकसद तुम क्या कहते हो? तो जो लोग ये कहते हैं ना कि औरत आजाद है, आज वो चल रही है ट्रेंड, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर कसरत से ये एडवर्टाइजमेंट चल रही है कि औरत आजाद है। फ्रीडम ऑफ वुमेन राइट्स इसके नाम पर और औरत मार्च के नाम पर, चाहे वो पाकिस्तान में निकालते हो, हिंदुस्तान में निकालते हो, कि औरत आजाद है, औरत
जकड़ी हुई नहीं है, बंदी हुई नहीं है। औरत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो खाना, घर का खाना बनाए। औरत हर वो काम कर सकती है जो मर्द करता है। मर्द और औरत दोनों शाना बशाना है, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, दोनों की एक ही जिम्मेदारी है।